श्री बड़मा परम विजयपाद श्री श्री बड़दा परम विजयपाद श्री श्री आचार्य देव सभी के रात्रि चंद्र सभी प्रणाम। आज उत्सव मुखर मध्याकालीन सत्संग पूज्य परिचालक उपस्थित पुदकंदाधारी सहप्रतिनिधि जाजक अध्यक्ष मंडली सम्मानीय गुरुव्रता मंडली स्नेह मातृमंडली समस्त सुधी सज्जन मंडली समस्त मोर अंतर जय गुरु। आज शुणिले आज दिनर महत्व श्री श्री ठाकुर आम मान जी परम राध्य आम मान जी जीवन जी जीवनेश्वर जी लीला संगिनी परम राध्य जगत जननी जहाँ आम कहू आज 132तम जन्म दिवस उपलक्षे सत्संग आयोजित होती। आपण मैंने समस्त जानती माँ तिथि पड़ता गला 22 तारिख आश्रम खूब आडंबर उत्सव अनुष्ठित होता। निर्देश अनुजाई समस्त सत्संग विहार केन्द्र मंदिर आनुकूल्य दिवस टी पालन हो एक नित्य धारा चालू रही ठाकुर माँ बड़दार कि आचार्य भाव तिथि पालन हुए आश्रम दिवसटा पालन हुए आम केन्द्र मंदिर मध्यम से छोट हो बड़ हो छोट केन्द्र हो बड़ केन्द्र आज सर्वत्र भारत वर्ष माँ ये उत्सव चली किए दिन बेला किए राति बेला कर सुविधा। आज भंगनगर सत्संग विहार दिवस व्यापी कार्यक्रम ये एक मध्याह्नकालीन कार्यक्रम गोटे विशेष कार्यक्रम किंतु आचार्य निर्देश अच्छी आज दिन दिवस व्यापी माँ केवल वंदना कर विभिन्न माध्यम मो पूर्व आम ये बस देखिली मातृ सम्मेलन अनुष्ठित सी भी उद्यापित होती सत्संग कार्यक्रम पूर्व विभिन्न मांगलिक अनुष्ठान भी सरी आगु को भी रही बड़ेदा आमर कहते जे आचार्य निर्देश दिन तमाम आम माँ वंदना रत रहा काय मन बाट्य शरीर दे मन दे आत्मिक भाव तांकर चिंतन मन आम व्यापृत रहा फल देखु आम किछि वर्ष दे दीक्षा पर व्यापृति रही एक स्वर्गीय परिवेश या पृथ्वी रे ये जगत रे देखु यही परिवेश सृष्टि करने आपन को केते तपस्या दरकार कोठी यही परिवेश तैयारी हुए गोटे माँ को आज आधुनिक जुग जड़े रक्षणशील माँ जार शिक्षागत योग्यता किसी ना जार कौन सभा समिति से नेत्री नुहति परिचय से जन सती साध्वी से एकमात्र परिचय जी सी जन सती साध्वी थे कहार थे ना ये जगतर जी जगतेश्वर ये जगतर जी प्राणवल्लभ सी सहधर्मिणी सती साध्वी थे लीला संगे थे जो पुरुषोत्तम आसती सी पार्षद नहीं आसती ठाकुर कहते पुरुषोत्तम होती आमानेश्वर आमानेश्वर माने ही इज गॉड फ्रॉम टॉप टू टो माने सी आपाद मस्तक सी होती भगवान तांकर प्रतिटी कोश शरीर भगवत्तार परिपक्व प्रतिटा शरीर प्रतिटा अंश भागवत सत्कार से परिपक्व तेणु तांकर जे लीला संगिनी तांकर अनुरूप किंतु विपरीत से सम विपरीत अनुरूप सत्ता जहाँ भाई कहते आमर शासन भाई सहप्रतिनिधि जे ठाकुर कहते मुझे नारी देह धरी आसी था जो रूपटा होता से रूप हूँ बड़ बो ठाकुर डाक कहीं घर बड़ बोहू आते श्रद्धा सम्मान मर्यादार सहित बड़ बड़ उच्चारण करुले शब्दटा आप
आम तो से शब्द शुणिनु कि जहाँ पढ़ीचु और जो मैंने प्रत्यक्ष भाव शुणी से आम शुणीचु जे एते मर्यादा सम्मान सहित बड़ बो शब्दटा को ठाकुर डाकुले तेणु जिते परिणत बयस बड़ माँ को आमर बड़ माँ आपण मैंने जानती मासतम आमर प्रतिवर्ष ये श्रावण मसरे माँ मैंने मातृ सम्मिलन करती माँ केते वंदना करती जन्म वृत्तांत पिता माता घर विवाह ये सब देखिए विभिन्न आलोचना हुए बार बार हुए तेणु तापर मुझे विशेष रिपीट करने चाहे से जिनस को जो परिणत बयस ठाकुर पाखक व्हील चेयर रे जड़े माँ बड़ माँ को धरी आसी ठाकुर पाखे पहुंचे ठाकुर से कौन कहते जानते कहले ठाकुर ना ठाकुर कहते किए आसी से माँ कहते बड़ प्रकार माँ आसती बड़ प्रकार माँ आसती जमी ठाकुर शुणिले बड़ प्रकार माँ आसती बड़ प्रकार मैंने बड़ ठाकुर बड़ पुओ बोली ठाकुर सब बड़ प्रकार रखते बड़ प्रकार माँ आसती ठाकुर एकदम चमकी पड़े ठाकुर देखते बड़ माँ बस किंतु से शुणा चाहिए जगत को कहले सी केवल बड़ प्रकार माँ नुहे सी बड़ प्रकार माँ तोर माँ मोर माँ समस्त माँ ये जगतर माँ घोषणा कले श्री ठाकुर से ठाकुर आउ भी घोषणा बोली करते जिते माँ जननी देवी मनमोहिनी देवी वियोग होता महाप्राण होता ठाकुर भो भो कर कांदुले कहीं माँ ठाकुर माँ ही आदर्श थे माँ का आश्रय ही ठाकुर महाजीवन ठाकुर आप जो मातृभक्ति माँ सहित जो संपर्कटा बहु भाव में आलोचना हुए एभली मातृभक्त बोधे ए दुनिया रे कहीं ना अनेक से घटना सब रही सेपटे मुझे जाऊँ किंतु जिते माँ का महाप्राण है ठाकुर भो बोईकरी कांदुं ठाकुर कहते आश्रम टा मातृहरा हो आश्रम जहाँ को केंद्र कर आश्रम गढ़ी उठा जो आश्रम अनवरत लोग आसुले देश विदेश ज्ञानी गुणी जिज्ञासी अर्थार्थी केते विद्वान देश विदेश आसुले समस्त केवल से नुहे मुठे खाइबा लोक आसुले जो मैंने दंगा प्रपीड़ित जो मैंने आप देखिए हिंदू मुस्लिम दंगा प्रपीड़ित से अत्यंत सांघातिक भाव चलता से देश छाड़ी ठाकुर पाख ठाकुर आश्रय को आसुले समस्त आश्रम रोते से निराश्रय ना रही जगह अच्छी ना खाइबा गोटे अच्छी ठाकुर ही माँ बाप होते सब किसी सहयोग करते मनमोहिनी देवी मनमोहिनी देवी नेतृत्व में समस्त मुहरे मोटे मोटे खाइबा सी रोते एक बेला खाऊले दुई बेला खाइबार अनुमति नथिला तेणु आश्रम केंद्र थे मनमोहिनी माँ कि माँ का महाप्राण पर ठाकुर जो भावी भाव कांदुले आप प्रत्यक्षदर्शी लिखिं माँ जो चलीगले जड़े डॉक्टर रेजाउल रहमान बोली जड़े अध्यापक मुस्लिम से आश्रम आसी समय माँ वियोग देखो बहु समय जगह पड़ा ठाकुर पाखर अनुमति नेबे जे से घर को फेरे जो नियम अच्छी जी आश्रम को जाए जिते से घर को आसे से आचार्य देव अनुमति नि ठाकुर ठाकुर थिला ठाकुर को अनुमति नौते परवर्ती समय जे स्थलाभिषिक्त आचार्य देव अनुमति नहीं घर को फेरे जिते उत्सव हुए समस्त को डाकी आचार्य देव घोषणा करते घोषणा माइक घोषणा हुए जो मैंने घर को जीवे जापारे आचार्य देव अनुमति अच्छी किंतु जिते व्यक्तिगत भाव जाऊ से व्यक्तिगत भाव नवेदन करा जाए
ସେ ନିବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିବେଦନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାହଉଛି। ଆପଣ ଏବେ ନିବେଦନ କରିପାରିବେନି। ଠାକୁରଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। ବିଦାୟ କଥାଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଜଣେ ବିଦାୟ ନେଇଯାଉଛି, ଏ ବିଦାୟର ଭାବନାଟା ଠାକୁରଙ୍କର ହୃଦୟଟାକୁ ବିଦାୟିତ କରୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମତେ କିଏ ବିଦାୟର କଥା କହେ, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଭାବନାର ମୋର ସୀମା ରହେନି, ମୋ ହୃଦୟଟା ଥରି ଉଠେ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବ, କାଳେ କାହା ହାବୁଡରେ ସେ ପଡିଯିବ, ଶୈତାନର ହାବୁଡରେ ପଡି ନିଶେଷ ହେଇଯିବ। ସେ ଭୟରେ ମୋର ହୃଦୟଟା ଥରି ଉଠେ। ତେଣୁ ରେଜାଉଲ ରହମାନ ଆଉ ସିଏ ନିବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଇଏ ହଉଛି ମାତୃସ୍ନେହ। ଠାକୁରଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ଇଏ ହଉଛି ତାର ଏକ ନମୁନା। ଯେତେବେଳେ ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ମାତୃଭରା, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ସେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ବଡ ବୋଉ ଏ ଆଶ୍ରମର ମା ହେବେ। ଆଉ କେବଳ ଏ ଆଶ୍ରମର ନାହିଁ, ଏ ଜଗତର ସେ ମା ହେବେ। ମାଙ୍କର ଆସନଟା ବଡ ବୋଉ ନେବେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବଡ ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବ। ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ, ବୁଭୁକ୍ଷ ମଣିଷ, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ, ଗୁଣୀ ମଣିଷ, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି। ରାତି ଦିନ ବଡ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ମା, ଭୁଲ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମ ଘରକୁ ଯଦି 2-4 ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଯିବେ, ଆମର ବି ଅନେକ ସେଠି ଭୁଲ ହୁଏ। ବଡ ମାଙ୍କର ବି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଭୁଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମର ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଭୁଲ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୋଲି ଧରାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଇଏ ଦ ଫୁଲଫିଲର ଅଫ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଷୋଳଣ ଆମେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଷୋଳଣ ନ କରିବି, ତୁମେ ମାନେ କେତେ କରିବ? ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗଟା ପାଇଁ ଠାକୁର ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଲବଙ୍ଗ, ପୁରା ଲବଙ୍ଗ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଏ ଲବଙ୍ଗ ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ମିଳିଲାନି ବୋଲି ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଠାକୁର ନିଜେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଝାଡ଼ି, ତାକୁ ସେଜ ଝାଡ଼ି ଲବଙ୍ଗଟାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବିକଳରେ। ଏ ଲବଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ପାଇଁ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସକ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେତେ ଯେ ଭୁଲ ହଉଛି, କେତେ ବଡ ବଡ ଭୁଲ ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରୁନା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ, ଲବଙ୍ଗ ଶେଷରେ ମିଳିଗଲା, ଯାହା ବଞ୍ଚିଗଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ବଞ୍ଚିଗଲି ମାନେ ଆଜି ଖାଇବା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଲବଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଖାଇବା ବି କମ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମିଳିଗଲା ପରେ ଠାକୁର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଭକ୍ତନ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଏଇଭଳି ଯେ କଥା ଲବଙ୍ଗଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ହେଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ଯଦି ଷୋଳନା ନ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ତୁମେ ଷୋଳନା ନ ଦେଖିବ, ଆଶ୍ରମରେ ଯଦି ତମେ ଷୋଳନା ନ ଦେଖିବ, ତମ ଘରଟା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ହବ? ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ଷୋଳନା ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମୋ ଘରେ ଅନ୍ତତଃ ଅଣିକିଆ ଅଣନ୍ତିତ ହଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଦେଖିବିନି, ତାହେଲେ ମୋ ଘରଟାକୁ ମୋ ଅସୁବିଧା ସେମିତି ରହିବ। ମୋର ମାନସିକ ଭାବ, ମୋର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ, ମୋ ଘରର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ, ଘରର ପାରିବେଶିକ ସବୁ କିଛି ବିସମ୍ବଳିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ପ୍ରତିଟା ଜିନିଷକୁ 100% ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବଡ ମାଙ୍କର କଥା 2-4ଟା କଥା କହିବେ। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମା ମାନେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସବୁଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜି ବି ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କଥା କେତେ ବାକ୍ ସିଦ୍ଧ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କହିଦିଅନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଉଜାଗର ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଚିତ୍ର କାହିଁକି କହୁଛି, ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି, ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମା ମାନେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଲେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଦେଖିଲେ
आ विशेष कर गंजाम जिलार चित्र माँ मानकर चित्र गोटे अनन्य चित्र सेटा भारत वर्ष कहीं आम ओडिशा कहीं भारत वर्ष आलोचना हुई तो गंजाम जिलार माँ माने खूब सक्रिय से चित्र ये भी अच्छे आचार्य देवकर पदक्षेप यही कन्फरेन्स तो मुझे कि जहाँ शुणिली से माँ मान गला थर जाइए माँ मान उद्देश्य कहते यही थर भी जाइए से माँ मान को ही कहते माँ मान को ही आगू आने आज चित्र स्पष्ट भाव स्पष्ट चित्र जे माँ माने आज अकेजन रे केते जे आगे अच्छा देखिले जो किभली भाव लगे वर्णना कर विपरीत चित्र आज जो समाज सांप्रतिक विभत्स चित्र ता चित्र एक विपरीत समुदाय विपरीत ता चित्र भावना भय लगे जीवन स्थायित्व प्रति गोटे संदेह आसे किंतु यही चित्र देखिले मनरे आशा आसे भरोसा आसे निर्भरता आसे जे जगत आहरी बंचो ठाकुर कहले ठाकुर जड़े माँ को कहते गोटे माँ अभिमान कहले जे ठाकुर मत जी सी गोटे कथा कहला मत भल लगे आश्रम जड़े सीनियर आश्रम कर्मी सी मत भल लगे मत अपमानित लगे टे अभिमान कर कहले माँ देखो ठाकुर गोटे मुहूर्त गोटे माँ एत बयस ठाकुर पाखे गोटे अभिमान कर कहते से आश्रम जी आश्रमिक कर्मी कथाटा मत भल लगे कष्ट ठाकुर गोटे मुहूर्त कष्टा को लाघव करते कहले माँ ये माँ तो सही जगतटा तिष्ठि रही माँ को सहन क्षमता एते तारी जो ही जगतटा तिष्ठि रही गोटे पद कथार माँ को समस्त अभिमान दूर होगा से मुहूर्त से कौन कौन जान से देखो परिणत बयस ठाकुर को दर्शन आसी केते कष्ट कर चली चली आते से गोटे पद कहले कहले मु शुणी ठाकुर महापुरुष माने परस मणि परस को जी आसे साधारण से मणि हो जाए आज मु अनुभव कर पदे कथा मोर समस्त राग अभिमान को दूर कर पदे पदे कथा कारण बड़मा गोटे रक्षणशील परिवार आसते से रक्षणशील परिवार कर्ता दिले ससुर जहाँ को आम शिवचंद्र चंद्र जहाँ शिवचंद्र देखो बो को भल पाते खूब भल पाते किंतु पु को भल पाते पु आ माँ को मनमोहनी देवी पु को टे ये थाए कि बो को खूब भल कहीं बो को एत भल लगुला कहीं ना बोर संसार ज्ञान अच्छे एमानकर संसार ज्ञान ना बुझीपार मो कथा पहले बोहूकर संसार ज्ञान अच्छी संसार जावतीय जो ज्ञान गोटे रक्षणशील परिवार गोटे कंजरभेटिव फैमिली आम मैंने सब गोटे कंजरभेटिव फैमिली आसे एवं टे आम ट्रांसफॉर्मेशन हो रक्षणशील परिवार देखो गोटे सांसारिक प्रत्येकटा जिनस बहु पाखे देखा तेणु बहु को अतिशय भल पा आ बहु को जो मनर कथा गुड़िक बहु को पाखे कह किसी देवार थी रखा क्या न कही गोपन से बहु को दिखती एम दे सब खर्च करदे एक माँ पुओं संसार ज्ञान ना एम हाथ में जहाँ पड़ो सी सब खर्च करेंगे कि बहु से संरक्षण करते ठाकुर कहते बड़ बो कौन करे से गोटे पोस्ट ऑफिस डाक बॉक्स अच्छी डाक बॉक्स थे जो पकईदेला आउ बाहर कर बड़ बो को जब थे किए देदेला कि सी आउ बाहर ना सी से कहे बड़ बो हूँ पोस्ट बॉक्स ठाकुर कहे ये कथा तो बहुत लंबा एमती कहले केते कथा आसो समय कम ननिदा ननीगोपाल चक्रवर्ती दी जन सेक्रेटरी ठाकुर जड़े प्रिय भक्त बड़दान अति प्रिय सी जो सी लिखी आप पढ़े
ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମାନେ ଟିକେ କଣ କରି ବଡ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଟିକେ କଣ କରି କହିଲେ ବଡ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବଡ ମା ତ କୋଉଠି ଭାଷଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ବଡଦାଙ୍କ ବିଷୟ ପଢିଲୁ, ବଡ ମାଙ୍କ ବିଷୟ ତ କୋଉଠି ଲେଖା ଯାଇନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସେଇ କଥାଟି କହିଥିଲେ, କହିଲେ ବଡ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ହବ 94 ସାଲରେ, ସେତେବେଳେ ବଡଦା ଖୁବ ଅସୁସ୍ଥ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 132ତମ ଠାକୁର ବଡ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି, 32ତମ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ତିଥି ପଡୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ବଡ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଷ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେବା କଥା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରିକି ହେବା କଥା, ବଡଦା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେଇପାରିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବହିଟି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର, ଆପଣମାନେ ଜୟକୁ ଜନନୀ ମେ କିଏ ପଢିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବେଙ୍ଗଲୀ ବହି, ଯୋଉମାନେ ବେଙ୍ଗଲୀ ପଢିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବଡ ମାଙ୍କର କଥା, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ବଡ ମାଙ୍କର ସେବା ପାଇଛନ୍ତି, ମାତୃସ୍ନେହ ପାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ବଡ ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଈ ମା କଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ଆଗ ସବୁ ଗୋବର ଲିପା ହଉଥିଲା, ଭୋରୁ ଉଠିବେ ଚାରିପଟେ ଗୋବର ଲିପା ହବ ଗୋଟେ ଇଏରେ, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଆମ ଘରେ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ହଉନି, ଏବେ ହଉଛି କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଟାଉନରେ ତ ହଉନି, ଗାଁରେ କିଏ କିଏ କରୁଥିବ, ମାଟି ଘର ଥିଲା ତ ସରୀସୃପ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବରର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଘରକୁ ସରୀସୃପ ଆସିବେନି, ଗୋବରର ଗୋଟେ ରିପେଲିଂ ତାର ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି, ସରୀସୃପ ଆସିବେନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥା ଥିଲା, ପରମ୍ପରା। ହେଲେ ଆଈ ମା କଣ କରିବେ, ଗୋବର ସବୁ ଚାକିରି ଭୋର ଉଠିକିରି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବୋଉ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ନାତୁଣୀ ବୋଉ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଛଡେଇ ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ଜଗିଥିବେ ନାତୁଣୀ ବୋଉ ଯଦି ହାତରୁ ସେ ଛଡେଇ ନ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନି କି ବୋଉ ମା ତମେ କାହିଁ କରୁଛ, ମୁଁ କରିଦେଇ ଦଉନି, ଏ ଯୋଉ କଥାଟା ସେ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଗିକିରି ଥିବେ। ଯୋଉ ଦିନ ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ସେଇଦିନ ନାତୁଣୀ ବୋଉକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଘାଇଲା କରିବେ। ଏତେ କଡା କଥା, ଏତେ କଡା କଥା ଠାକୁର ତ କହନ୍ତି, ଠାକୁର କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଈ ମା ତାକୁ ସାପାଡ କରିଦେଇଛି, ବଡ ବୋଉକୁ ସାପାଡ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ଆଜି ବଡ ବୋଉ, ବଡ ଏମିତି ଶାସନ, ଏମିତି କଥା କହିବେ ଯେ ମା ତ କାନ୍ଦିବେ, ଆଉ ସେ ଆଈ ମା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଶେଷ ହେଇଯିବ ସିଏ ବି ଆସି ପାଖରେ ବସିବେ, ନାତୁଣୀ ପାଖରେ ବସିବେ, ବସିକିରି କହିବେ ମୁଁ କଣ କରିବି କର, ମୋ ତ ପାଟିଟା ସେମିତି, ମତେ ତୁ ଆଜି କ୍ଷମା କରିଦେ, ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପର କଥା କରି ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ କରିବେ, କହିବେ ମା ଶାଶୁ ଆଈ ମା ଏଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ବଡ ବୋଉକୁ, ଯେ ବଡ ବୋଉ ପୁରା ମଜବୁତ ହେଇଛି ଶାସନ। ଆମେ ଶାସନ କେବେ ଚାହୁଁଛୁ, ଶାସନ କଲେ ଡାଇଭର୍ସ ପେପର ଲେଖା ହଉଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ କେତେ, ଆଜିର ଶାସନ ଯଦି କିଏ କରିବ ତାହେଲେ ଡାଇଭର୍ସ ତ୍ୟାଗ ପତ୍ରଟା ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସମାଜରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କରି ସାରିଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଡ ମା ଦିନେ କହିଲେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ବଡ ମା ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଓପନ, ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଖୋଲା ବହି କରି ଓପନ, ଇଏ ସେମିତି ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଦେଖି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରୁ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଠାକୁର ଯୋଉଠି ବସନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଠାକୁର ବି ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଖୋଲା। ସେ ବରଦା ବସିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବି ଚିତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇକି ରହିଛି। ବରଦା ବସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ବରଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀ କେତେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଚାହିଁକି ଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ
ଅନେକ ପାପ ଆମର ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। ସେ ଚାହିଁଛି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ବଡ ମା ବସିଛନ୍ତି, ବଡ ମା ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ, ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରି କହୁଛି। ବଡ ମା କହିଲେ, ଏଇଟା କିଏ କହିବ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କଥା କେହି କହିବେନି, ଆମର ତ ଓଲଟା ଚାଲିଛି। ବଡ ମା କହିଲେ ଯେ ତମ ଆଗରୁ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମତେ ଏଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇକିରି କେମିତି ମୁଁ ମରିମୁରା ଯିବି, ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏଥିରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିଲୁ, ବଡ ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ବୁଝିଲୁ, ଏଇଥିରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ତ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲି। ତୁମେ ଯେ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। କାହିଁକି? ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତୁମର ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ। ଇଏ ହଉଛି ବଡ ମାଙ୍କର। ଠାକୁର ବଡ ମାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେମିତି ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିଲେ। ଠାକୁର ବଡ ମାଙ୍କୁ କେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦଉଥିଲେ। ବଡ ମାଙ୍କର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେମିତି ଘରେ ନ ହୁଏ, ବଡ ମାଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କାହା ନଜରରେ ନ ପଡେ, ଠାକୁର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଆମେ କଣ କରୁ, ଛୋଟଟାକୁ ବଡ କରିକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବୁ, ନୋଟିସକୁ ଆଣିବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶୈଳୀ ଏଭଳି ଭାବେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସେ ଘରର ବଡ ବୋଉ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏ ଘରର ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ହଉ, ତାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ନ ହଉ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ବଡଦା ଆପଣ ମେମୋରିଆଲ ଯୋଉଟା ବଡ ମା ବସିଛନ୍ତି, ବାଡାଳ ବାଙ୍ଗିଲା କୁହାଯାଏ। ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଆସିକି ପ୍ରଥମ ଥିଲେ, ବଡ ମା ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବଡ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥୋପକଥନ ଯେମିତି ଭାରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା, ଯେମିତି କଥା ଠାକୁର ସୁହାଗ ଘରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବଡ ବୋଉ କଣ କରୁଛ? ବଡ ମା କହିଲେ, ଆଉ କଣ କରିବେ, ଚାଉଳରୁ ବୁଡି ବାଛୁଛି। ଚାଉଳରୁ ବୁଡି ତମେ କାହିଁକି ବାଛୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ କାମଟା କରିଦଉଥିଲେ। ଆଜି ବଡ ମା ବାଛୁଛନ୍ତି ଚାଉଳରୁ ବୁଡି, ତମେ କାହିଁକି ବାଛୁଛ? ନା କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତୁମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିରେ, ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ସେ ଗୋଡି ବାଛି। ଠାକୁର ସେଇଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କେମିତି ଦେଖିଲ? ମୁଁ ଚାଉଳ ଭାତଟାକୁ ପାକୁଳିଲା ବେଳେ, ଚୋବେଇଲା ବେଳେ ଗୋଡିଟା ବାଜିଛି, ସେଇଟା ଠିକ କଥା। ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଗୋଡିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଯେମିତି କାହାର ନଜରରେ ନ ଆସେ। ତୁମେ କେମିତି ଦେଖିଲ? ତୁମର ନଜରରେ କାଳେ ଆସିଯିବ, ତୁମ ମନରେ କଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିଥିଲି। ବଡ କହିଲେ, କଣ ତୁମେ କେତେବେଳେ କଣ କର ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ମୁଁ ନଥିଲେ ବି ଜାଣିପାରେ। ଇଏ ହଉଛି ବଡ ମାଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ବଡ ମାଙ୍କର ଯାହା କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜୀବନ, ସେ କେବଳ ସରଫେସ୍, ସମୁଦ୍ରର ଯେମିତି ଉପରଟା ଦେଖି ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗର୍ଭ ମପା ଯାଏନି, ସେଇଭଳି ଭାବେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ନନିଦା କହୁଛନ୍ତି, ବଡ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ବଡ ମାଙ୍କର ମାତୃ ସ୍ନେହ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଇ ସିଏ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ ମାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଏ ଜଣଟା ହଉଛି ମୋର ପରମ ସମ୍ପଦ। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କେତେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା। ବଡ ମାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ କେବେ ଜାଣିଛି? ଠାକୁର କାହା ଆଗରେ ଜଣା ପଡନ୍ତି? ସେଇଭଳି ଭାବେ ବଡ ମା ବି କାହା ଆଗରେ ଜଣା ପଡିନା। ଯାହା ଦେଖୁଛି କେବଳ ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଚିତ୍ର, ମୋରି ଭଳି ସବୁ ଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାଜୀବନ ରହିଛି, ସେଇଟା ମତେ ଜାଣିପାରିନି ବୋଲି ସେ ଜଣାଟା ହିଁ ମୋର ପରମ ସମ୍ପଦ। ଇଏ ହଉଛି ନନିତାଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଆପଣ ପଢିବେ ଏଇ ଉଚ୍ଚାରଣ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କନଫରେନ୍ସରେ କହିଲେ ଯିଏ କହେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ଏଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଦାଦା ମାନେ। ଯିଏ କହେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିଛି, ସେ କିଛି ବୁଝିନି। ସେଭଳି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଯିଏ କହେ ମୁଁ ବଡଦାକୁ ଜାଣିଛି, ବଡ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ଯିଏ କହେ ମୁଁ ବଡଦାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଛି, ସିଏ ବି କିଛି ବୁଝିନି। ଯାହାଟା ବୁଝିଛୁ କେବଳ ସରଫେସ୍, ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ମହାଜୀବନ ରହିଛି।
ताकू साधना दरकार, तपस्या दरकार, नाम ध्यान दरकार, जोगयुक्त होना दरकार। काय मनोवाक्य निजर वृत्ति प्रवृत्ति को ऊर्ध्व को उठी निजर वृत्ति प्रवृत्तिर चाहिदार ऊर्ध्व को उठी जतबेले तांको चाहिदा सहित मो चाहिदा को जोगयुक्त कर दिए सेतेबेले से आस्ते आस्ते हम आगरे भासी आस तांकर जानिबा को हमको सहज होइल कारण जोगयुक्त होबो पड़े। तो आज समय अतिक्रांत मोर परम सौभाग्य जे भंजनगर भले एक तीर्थ स्थान जो परम पूज्यपाल श्री सिद्धार्थ सपरिवार आज आचार्य सपरिवार बहुबार पद रही सत्संग विहार पवित्र महापवित्र हो बार बार महापवित्र से पवित्र सत्संग विहार योगदान करी मोर भली जन अकिंचन बड़ माँ जीवन ठाकुर जीवन तोली धर अनेक तो भूल थी तेणु उदारतार सहित जो भूल क्षमा करेंगे आहा बड़ माँ जीवन जहाँ जी जी जानी सांसारिक जीवन प्रयोग करी आपण मैंने धन्य हूँ सार्थक हूँ यही भाव जो माँ मान उत्साह उद्दीपना यहाँ आहरी परिवर्तित हो आचार्य देव मुहर हस टे फुटाऊ विशेषकर ये दीक्षा पत्र कार्यक्रम सबकि चलती माँ मैंने सक्रिय अंश नहीं भंजनगर सर्वाग्र अच्छी गंजाम जिले में पूजनीय अभिंदा द्वारा बहु प्रशंसित भी भंजनगर टीम भी खूब आगे आम गाइड कर आपटे सहयोग करेंगे ताहले प्रसारित हो गंजाम जिलार गोटे मर्यादा रचार्य तेणु समस्त मोर विशेष नवेदन आ समस्त शांति सुस्ति मंगलमय जीवन निष्ठित जीवन प्रार्थना कर जय जय।